પોલીસે એક ગુપ્ત માહિતીના આધારે નશીલા ડ્રગ્સ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે। પોલીસ સ્ટેશન ક્રાઇમ બ્રાન્ચ યુનિટ 5ની કાર્યવાહીમાં પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર જાણવા મળ્યું હતું કે ડ્રગ્સનું મોટા પાયે ખરીદ વેચાણ થઈ રહ્યું છે। થાણે શહેરના વાગલે સ્ટેટ કોમ્પ્લેક્સ સ્થિત ઇન્દિરાનગર વિસ્તારમાંથી રિષભ સંજય ભાલેરાવ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ગાંજા વેચવા તે આવી રહ્યો હોવાની બાતમી મળી હતી, જે બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ યુનિટ 5એ પહેલેથી જ સંબંધિત સ્થળે છટકું ગોઠવી ગાંજા વેચવા આવનાર વ્યક્તિની ધરપકડ કરી લીધી અને જ્યારે ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ ઋષભ સંજય ભાલેરાવની તલાશી લેવામાં આવી ત્યારે ગાંજો તેમાંથી મળી આવ્યો। પોલીસે 60 કિલો ગાંજા, 290 ગ્રામ હશીશ સાથે 19 હશીશ તેલ જપ્ત કર્યું છે। ધરપકડ બાદ પૂછપરછ દરમિયાન આરોપી રિષભ સંજય ભાલેરાવે જણાવ્યું હતું કે તેણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર માર્લે શોપ નામનું પેજ બનાવ્યું હતું। આ પેજ દ્વારા તે ગાંજા વેચવાનો આ ગંદો ધંધો કરતો હતો અને આ પેજ દ્વારા ગાંજાનું સેવન કરવાની આદત ધરાવતા લોકોને તે પર્સનલ મેસેજ મોકલતો હતો। એ પછી ઋષભ તેમને તેનો ગૂગલ પે નંબર આપતો હતો અને પેમેન્ટ કર્યા પછી જ રિષભ તેને ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતો હતો। રિષભ સંજય ભાલેરાવ કોની સાથે મળીને આ કાળા ગોરખનો ધંધો કરતો હતો અને ભાલેરાવે આટલી મોટી સંખ્યામાં ડ્રગ્સ ક્યાંથી બનાવ્યું તે અંગે વાગલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ યુનિટ 5 હવે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। थाना पुलिस आयुक्तालय में पहले से जो अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई करने के संदर्भ में माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर की सूचनाएं थी। उसके हिसाब से पहले भी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है, लोकल पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इसके हिसाब से यूनिट 5 के सीनियर पे विकास घोड़ के ये भूषण सिंधे और PSI माने और उनकी पूरी टीम, उनको एक इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे इंदिरा नगर वागई स्टेट झारखंड में है, वहाँ पे गांजा बेचने के लिए एक आदमी आ रहा है, तो उन्होंने ट्रैप आयोजित किया। उसके तहत उनको एक ऋषभ संजय भालेराव करके आरोपी उसमें पकड़ा गया। उसके पास में से 3 किलो गांजा हस्तगत किया गया। इंट्रोगेशन के दौरान ऐसा पता चला कि वो रहने वाला उल्लासनगर का है और उसके घर पे भी कोई गांजा होने की संभावना है। तो इसके हिसाब से यूनिट 5 ने वहाँ पे हाउस सर्च किया। हाउस सर्च में लगभग वहाँ पे 60 किलो 500 ग्राम वेट का गांजा वहाँ से बरामद हुआ। 290 ग्राम चरस और 19 छोटी छोटी बॉटल जो जिसमें चरस ऑयल हैश ऑयल है वो बरामद हुआ। तो इसकी कुल मिला के कीमत है 31 लाख रुपीज़। और ये जो इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि मार्ले शॉप करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है आरोपी का, उसके ऊपर ये ऑर्डर लेता था और एक अकाउंट बैंक अकाउंट था, उसमें वो जीपे के थ्रू उसमें पेमेंट लेता था। तो इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके इसमें कौन कौन लोगों ने इसमें शॉपिंग किया है, कौन कौन लोगों ने इसमें परचेस किया है अमली पदार्थ और कितने लोगों का इसमें अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, इसमें इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई अमली पदार्थ विरोधी कार्रवाई यूनिट 5 ने यहाँ पे की है और ऐसी कार्रवाई आगे भी यहाँ पे चलती रहेगी। मालूम हुई कि इतने बड़े गांजा उसमें निश्चित रूप से अभी जो इसमें बाकी का भी जो प्रोडक्ट है, गांजा है या चरस है, ये कहाँ से सोर्स क्या है, कहाँ से लाया, तो इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के पता चले। तो इसकी टोटल कीमत क्या है? टोटल इसमें टोटल जो हमने बरामद किया है ये पूरा माल उसकी 31 लाख रुपीज़ उसकी कीमत।